Tercera de Juan capítulo 1 verso 4. 3 John verse 1 to 4. El mensaje de hoy es: saca el espíritu de error para poder prosperar. Today's message is take the spirit of fear out so you can prosper. Tercera carta del apóstol Juan, Third letter of Apostle John, verso 1 al 4. verse 1 to 4. Solo tiene un capítulo. It has only one chapter. Cuando lo tenga, diga un fuerte When you have amén. it, say a loud amen. Los que leen en inglés, And those who read in English, por favor, sígame en su please Biblia. just follow me in your Bible. Dice la palabra de Dios así: And it says like this. el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cierre un momento sus ojos y levante Close your su eyes mano and raise your hands y for a oremos moment. en esta And tarde. let's pray. Padre, te damos gracias, Father, Señor, we thank you, Lord, por tu palabra. for your word. Oramos, Señor, We pray, Lord, para que tú traigas espíritu de so sabiduría, you can bring spirit of de wisdom, revelación of y de revelation, conocimiento and knowledge de tu verdad of your truth y de tu voluntad. and your will. Oramos, Señor, We pray, Lord, para que los ojos del for the entendimiento eyes of knowledge sean alumbrados en can- esta hora. can be shine up Y declaro, tonight. Señor, que toda confusión And se I va de declare este that all lugar, confusion leaves from this porque place, tu palabra dice because your word says que Dios no es Dios de that confusión, God is not a God of sino de confusion, paz. but He's at Y peace. declaramos, Señor, que tu And we paz declare, Lord, that your peace está en este is lugar in this y place, toda and confusión all se confusion va en esta hora. lives in this Y moment. tomamos And autoridad we take authority sobre toda fuerza del over enemigo, every force of the enemy, sobre todo espíritu over every spirit de pobreza y de of miseria, poverty and misery. y en el nombre de And in the name of Jesús, Jesus, en esta hora los in this sometemos moment, we submit it bajo nuestros under our pies feet. y declaramos And we en el declare nombre de in the name of Jesús Jesus que somos that we are libres free por la sangre de by the blood of Jesucristo Jesus Christ y por la and by unción the anointing del Espíritu of the Holy Santo Spirit derramada en este pour lugar. in this place. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, y el pueblo de Dios and the dice people of God says, amén. Dele un amen fuerte and aplauso amen. al Señor Give a big por su applause to the palabra. Lord for His word. Es una escritura que conocemos muy bien It's in a scripture that we know very well y que revela la voluntad de Dios. and that reveals the will of God. Muchos en este tiempo Many on this time, hablan y condenan they speak and condemn un evangelio de a prosperidad. gospel of prosperity. Y hay muchas palabras en contra And there are many words against y it. dicen del evangelio de la And prosperidad. they said from the gospel of prosperity. Y es como si metieran a los creyentes And it's like if they put the believers en un pensamiento y filosofía in a thinking and philosophy de que la iglesia tiene que vivir pobre, that the church has to live poorly. porque en la cultura Because in the culture en la que nosotros in crecimos which we were raised y la enseñanza de la iglesia and the tradicional, teaching of the traditional church, se nos enseñó we were taught que la humildad that the humility, era sinónimo de pobreza it was a synonym of y poverty. que para nosotros ser humildes And for us to be human, teníamos que vivir pobres. we have to be poor. Y condenan la And they prosperidad. condemn the prosperity. Pero la palabra de Dios dice But que the el word of God deseo de says Dios that the wish of God es que sus hijos is sean for His children prosperados to be prospered en todas las in cosas. everything. Dice la Escritura The scripture que says Jesús se hizo that pobre Jesus became poor para que nosotros so we fuésemos can be enriquecidos. enriched. También dice en Proverbios It also says in que Proverbs es la bendición that de it is the Dios blessing of la God, que nos the enriquece one that makes us y no rich añade and doesn't aflicción. add any affliction. Entonces la prosperidad So the prosperity es el deseo de Dios is the desire of para God cada hijo for suyo each and every one y of His para cada children creyente. and for each believer. Entonces el apóstol Juan So Apostle John, comienza esta carta, he starts this letter que es una carta personal, that is a personal letter, y deja muy claro and he lives very clearly la autoridad sobre la the iglesia. authority over the Él church. se identifica como el He anciano, identifies himself as the no como el elderly, apóstol not as Juan, the Apostle John, sino como el anciano. but as the elderly, Quiere decir que él había sido llamado, meaning that he was being called, había sido probado y he aprobado was por being
Jesús tested and approved by Jesus. y su ministerio And his ministry había aprobado el tiempo, was being approved by the o había, time. había I'm sorry. superado It was overcome la barrera del tiempo, the barrier of de la time, adversidad, of de adversity, la persecución. of persecution. Juan escribe John cuando ya era writes de una edad when he avanzada. was very Y elderly. en otras palabras, And in another no words, está escribiendo solo como un miembro de la he's not iglesia only writing as a member of the a church otro miembro de la to another iglesia, member of the church, sino se identifica but he identifies como uno de los primeros as one of the discípulos first y disciples apóstoles and apostles de of Jesucristo Jesus para la Christ iglesia. for the church. Y entonces en Efesios 2:20 no lo busque. And then Ephesians Anótelo. 2:20, don't look Efesios for it, just 2:20. write it down. Ephesians Dice, 2:20. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. It says, together we are in the house, believing the foundation of the apostles and the prophets. Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. And the cornerstone is Christ Jesus himself. La piedra en la que la iglesia es edificada The stone where the church has been built es Cristo Jesús. is Jesus Christ. Pero lo que une la iglesia con la roca que es Cristo, But what brings together the church Es with the el rock that is Christ fundamento, is the foundation, la enseñanza the teaching de los of apóstoles. the apostles. Diga conmigo la Say it with me, enseñanza the teaching de los of apóstoles. the apostles. Esa enseñanza que The recibieron teaching that they received directamente de directly Jesús from Jesus. para que de esa manera So in that way, lo enseñaran a la they iglesia. will teach it to the church. Entonces Juan se identifica como el anciano, So John identifies himself ahora lo as the vamos a ver elderly. por qué. And now we're going to see why. pero también expresa su amor hacia Gallo. But also he expresses himself, his love through to Gaius. Gallo era un miembro de la iglesia Gaius was a member of the church. y le expresa el amor que tenía hacia And he él. expressed the love that he had for him. Un amor no basado en A sentimientos, love not based in feelings en emociones or emotions o en relaciones or interpersonales, or personal relationships, sino un amor que se basaba en la but verdad, a love that was based on truth, que es la palabra de Dios. which is the word of God. En Juan dice, On John says, santifícalos en tu verdad, Sanctify them in your tu truth. palabra es verdad. Your word is truth. Cuando se refiere a la verdad, When is he referring se to the refiere a truth? la palabra de He's Dios. speaking about the word Por of eso God. la escritura dice, That's what the scripture says. conocerás la verdad. You will know the truth. Jesús lo dijo. That's what Jesus said. Conocerás la You verdad. will know the truth. ¿Conocerás qué? You will La know what? verdad. The truth. Y la verdad te hará And the libre. truth will make you free. Cuando recibimos la verdad, When we receive the truth, entonces recibimos libertad. then we receive the freedom. El amor que Juan estaba The expresando love that John was era expressing, un amor que se basaba en it la was a palabra love de that was Dios. based in the word of God. No le hablaba con un He was sentimiento, not speaking with the feeling, con un sentimiento personal with a personal o feeling, por una emoción or through an personal, emotional, sino personal lo que emotion. va a hablar en esta But what carta he's going to express lo in va a this hablar letter, por el amor he's going to speak it en through the Cristo love in Jesús Jesus Christ y la verdad de su and the truth palabra. of his word. ¿Cuántos reciben esto? How many receive this? Ahora le expresa el deseo Now he expresses the desire de que él sea prosperado en todas las that cosas. for him can be prosper in all Le the dice, things. amado, yo deseo que tú He says, beloved, I wish for seas you prosperado to be prospered en todas las cosas. in everything. Entonces el deseo de Dios So the desire of God evangelio and the gospel no se basa solamente is not based only en la prosperidad on the financiera. financial prosperity. El deseo de Dios The desire of es God que nosotros prosperemos is for en us to be todas prosper las áreas de in nuestra every vida. single areas of our lives. La prosperidad debe de ser Prosperity integral. has to be integral. Entonces dice la escritura So the que, scripture que la says prosperidad that prosperity quiere decir que te vaya bien means for you to be en el good camino on the way, y te vaya bien en las and for cosas que you estés emprendiendo. to have good things and the things that you are Dice, starting. yo deseo que tú seas It says, prosperado I desire for you to be en todas las prospered cosas. in all the things. Levante su mano derecha y Raise your repita right hand conmigo. and repeat with Dios me. desea God que desires yo sea for me prosperado to be prospered en todas las in cosas. all the things. Dígalo fuerte, Say en it todas loud, las in all cosas. the things. Es decir, Él desea It means that he que tu desires matrimonio prospere, for your marriage to be que tus prospered, finanzas for your prosperen, finances to be desea que prospered. tus He relaciones, desires for your familiares relationships in your family prosperen, to be prospered, que prospere tu negocio, so your business can que prosper, prosperes como un hijo, so you can prosper una as hija a de children, Dios, a daughter, a y son cada of God. área That every en nuestra area vida in our lives vaya hacia adelante can go forward y vayamos and prosperando. we can be prospered. Amén.
y le dice, así como prospera And it tu says, alma. just as your soul is prospered. Entonces Juan reconoce So John recognized que el alma de Gallo that the soul of Gaius había prosperado. was prospered. Y prosperó por una And it razón, was prospered for one reason. porque Gallo caminaba en la Because verdad. Gaius will walk in the truth. No solamente escuchaba la Not palabra, only he will listen to the word, sino caminaba en la but he verdad. will walk in the truth. Y no era él el que lo And it decía, wasn't himself the one sino that said todos los it, hermanos de but la all the iglesia brothers from the church, daban they testimonio will give testimony de la verdad de of the Gallo, truth of Gaius, de cómo él of caminaba how he will en la walk palabra de in Dios. the word of God. Por eso su alma That's why his iba soul, prosperando it cada was going to día. prosper every ¿Qué day. es el alma? What's the Son soul? nuestras Those are emociones, our nuestros emotions, our sentimientos, feelings, nuestros our pensamientos. thoughts. Cuando nosotros recibimos, conocemos la verdad, When we know the truth, la verdad nos va liberando the truth makes us free de las ataduras en from las the que hemos ties vivido. in which we've been living. A veces maldiciones Sometimes generacionales, generational curses, ataduras en nuestra salud, ties in our en health, nuestras in our finanzas, finances, cosas que atan el things matrimonio. that tie our marriages. Pero como Gallo But caminaba, as Gaius was en la walking verdad de la in the palabra, truth of the word, su alma his iba soul prosperando. was getting prospered. Escuche esto Listen to y this póngame mucha and pay a atención, lot of attention in this. porque aunque Gallo, el alma de Gallo, Because even the soul of Gaius iba prosperando cada was día, getting prospered every day. él no prosperaba en todas las áreas He de su wasn't vida. being prospered in every area of Y él his life. continuaba And he was con continuing problemas de salud. with health problems. Por eso le dijo, mi That's why he deseo said, my es que desire seas prosperado is en for todas you to las be cosas prosper in y que everything tengas salud, and for you to have health, así como prospera tu just alma. like your soul is Entonces prospered. su alma estaba Means prosperando, his soul was being prospered, pero él seguía but he was con muchas ataduras en su vida. having a lot of ties in his life. Entonces deja muy claro So it says clearly que no estaba escribiendo that he wasn't writing solamente a una persona más en la just to iglesia, one more person on the a un church, miembro de la to iglesia. one more member of the Le deja church. muy claro It's very clear que Gallo era un hijo that Gaius espiritual. was Diga a conmigo spiritual un son. hijo. Say it with me, a Dijo, son. no tengo mayor gozo que este, He said, I don't have more que joy escuchar than this. cómo mis hijos. That listen how my caminan en la sons verdad. are walking in the truth. Entonces Juan, el apóstol Juan, So Apostle John identifica a Gallo como un hijo identifies Gaius as espiritual an spiritual son, y le recuerda and he reminds que él him es su padre that espiritual. he is his spiritual father. Entonces cuando le habla a So when Gallo, he's speaking to Gaius, Gallo estaba pasando por una situación. Gaius was going through a Difícil en very su vida. difficult situation in La his life. situación que Gallo estaba The situation pasando that Gaius was going through es la misma situación is que the same muchos situation cristianos that many Christians en este tiempo in this time viven they o están live pasando. or they're going through. ¿Cuál es esta Which are situación? these situations? Son cristianos That they're Christians que aman a Dios. that they ¿Cuántos love aman the a Dios? Lord. How Levante many su of you mano, love diga the Lord? amén. Raise your hand and say amen. No, la mitad solamente. Only half of you. La otra mitad está dormido. The Diga other half conmigo, is sleeping. ¿cuántos aman a Dios? Say it with me. How many love the Lord? Todos aman a Dios. We all love the Lord. Pero entonces, y caminan en la verdad. But then we walk in the truth. Y sirven a Dios. And they serve the Lord. Pero y su alma va And prosperando. their soul is being Otra prospered. vez. Again. Los cristianos en este tiempo, Christians in this muchos time, cristianos many Christians, aman a Dios. they love the Lord. Están caminando en la They're verdad. walking in the truth. Están caminando sirviendo a They're Dios. walking serving the Lord. Pero no entienden por qué no prosperan. But they don't understand how come they don't prosper. ¿Por qué mi matrimonio sigue de la How misma come my manera? marriage still the same way? ¿Por qué no hay un cambio en mis How hijos? come there's not a change in my children? Parece que cada vez están peor It ellos. looks like they're getting worse every day. O mi situación cada vez está Or my peor. situation is getting worse every Pero time. sí amo a Dios But I do love y God, sí estoy obedeciendo and I am y obeying caminando en la and palabra. walking in the Word. Entonces, ¿por qué no prospero? So how come I don't prosper? Es una pregunta que muchos It is a cristianos question se that a hacen. lot of the Christians Y, make themselves. y algunos se desaniman. And some of them get Y discouraged. entonces muchos siguen enfermos Then a lot of them still sick sin poder prosperar, without being able to sin prosper, poder avanzar. without being able to go forward. Su calidad de vida no Their mejora. quality of life doesn't get well. No pueden triunfar en They la vida. cannot triumph in the life. Están estancados. They're stuck. Y en algunas And in situaciones some situations, cada vez ven que van empeorando más. every time they see that they're getting worse and worse. Pero ellos siguen amando a But they Dios. keep on loving God.
Entonces, en esta carta, So in this letter, el apóstol Juan Apostle John, habla como un padre a su hijo, he speaks like a father to his son, trayendo luz a su vida bringing light to his life y mostrándole dos errores and que showing estaba him cometiendo two mistakes that he was doing y cómo corregir and how estos to correct errores these errors. para que Gallo So Gaius saliera de este can estancamiento en get el out que of estaba this stuck moment that he was y él pudiera having, prosperar en todas las and he can be cosas prospering in all the things, y que pudiera caminar con salud. and he can walk with health. Es decir, que la enfermedad Meaning, so saliera the de su sickness vida. can get out of his ¿Cuántos life. quieren prosperar en How many todas las want to be cosas? prospering in all the Amén. things? Amen. No, como que no lo veo muy I don't convencido. see you very ¿Cuántos quieren convinced. prosperar How many en want todas to las prosper cosas? in all the things? Hay que salir de la We religiosidad. need to get out of the Hay que dejar, religiousness. ay, Dios sabrá. I have to say, oh, I don't know. Y, God will ay, say. Dios sabrá Él cuándo me dé. Oh, I don't know when God will give Dios me. sabrá cuándo podré salir de God will esto. know when I can get out of No, this. Él ya murió No, en la He cruz. already died in the Y cross. Él rompió con And He toda broke with maldición every curse en la cruz del in the Calvario cross of the para que Calvary, nosotros fuéramos libres so we can be y free pudiéramos recibir and we can receive todo lo que el Padre ha preparado everything para that the Father has nosotros. prepared for us. Pero es necesario But it's que necessary nosotros aprendamos for a us to sacar learn how to take el out espíritu de error the spirit of para error poder prosperar. so we can prosper. Entonces, no, la situación en la que muchas veces vivimos So the situation in so many of us no es live el deseo de Dios. is not the Es desire of porque hay God. cosas que estamos It's haciendo because there are things that we incorrectamente. are making mistakes. Entonces, en el versículo 5 On verse 5, continúa diciendo: continue saying, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algunos servicios a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado 6. testimonio ante la iglesia, testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que 7. comunique, dice, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, 8. debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Vemos que Gallo, we see that Gaius, aunque amaba a Dios, even though he will love the caminaba Lord, en la verdad, he will walk in the y truth. escuche esto, And listen también to this. estaba He sirviendo was also serving con amor with love en la in iglesia the church y a la iglesia. and to the church. ¿Cuántos sirven a Dios? How many serve the Lord? Gallo también servía a Dios Gaius will also serve y the no Lord. estaba And he prosperando. wasn't being prospered. Pero le muestra el primer error que Gallo estaba But he cometiendo. shows him the first mistake that Gaius was having. Y este error en el que su hijo espiritual estaba And this mistake that his spiritual son was in, era el mismo error en el que toda la it iglesia, was the same mistake that the estaba whole church viviendo. was living. pero él habla a Gallo But he primeramente speaks to Gaius first. y le muestra cómo, aunque servía a la iglesia, And he shows him how, even though he was se serving to the habían church, olvidado de algo they had importante. forgotten of something very Número important. uno, de Number one, servir to correctamente, serve correctly, como es digno. as is good. ¿A quiénes? To whom? A los que predican el To evangelio, those who preach the a gospel. los que han dedicado su vida. To those who have dedicated their predicar el lives evangelio. to preach the gospel. Y número dos, And number two, habían dejado they had de left preocuparse financieramente of being worried financially por el bienestar de for the ellos well-being of them. y para que ellos And for them, pudieran predicar sin ninguna preach preocupación. without any worried. En la traducción lenguaje al día, And the traduction, new dice así. traduction says like this. ellos le han contado todo lo que haces en la iglesia. They have tell me everything that you do in Y church. escuche esto. And listen to this. Dice, por favor, So please, ayúdalos en todo lo help que them in necesiten everything they need para que continúen su so they can viaje. continue with their travels. Hazlo de tal modo Do it in such way que resulte that agradable a it results Dios. pleasing to the Lord. Ellos han comenzado a They anunciar have el mensaje de started to Jesucristo announce the message of Christ. y no han aceptado ninguna ayuda And they haven't accepted any other help de los que no creen en from Dios. those that don't believe in Por God. eso, That's why Debemos ayudarlos we have to help en them este trabajo in this work que han empezado. that they have Y started. también debemos de hacernos cargo And de also we ellos. have to take care of them. ¿Cuál era el problema What was the problem en el que la iglesia estaba in viviendo? which the church was living? En que
se habían olvidado and that they had forgotten de ayudar to help financieramente financially a los que Juan enviaba a la to iglesia, those that John was sending to a the los que church, salían para to predicar el those that were evangelio. getting out to preach the Quiero gospel. que notes esto. I want you to notice Amaban a this. Dios, They will love God. caminaban en la They will verdad, walk in the truth. servían en la They will iglesia, serve in the church, pero se habían olvidado but they have forgotten de ayudar of financieramente. helping financially. En otras palabras, In other words, dejaron la they responsabilidad. left the Diga conmigo, responsibility. Say it with me, responsabilidad. responsibility. La The responsabilidad que ellos responsibility tenían that they had con estos obreros. with these workers. Y entonces no solamente no los ayudaban And not only financieramente, they didn't help them financially, pero tampoco los trataban but also they did correctamente. not treat them Los trataban correctly. con They would treat them como like, cualquier otra like persona any other person. y no los honraban And they will not honor y them. no les And ayudaban they will not help them para en el trabajo que ellos in estaban the work that they haciendo were doing. y no los trataban And they will not treat them como si estuvieran tratando a Jesucristo as mismo. if they were treating Christ Pero el himself. apóstol Juan, como un padre But espiritual, Apostle John, as a le spiritual father, enseña a su hijo he teach to his cuál son era el problema what was the problem en el cual él estaba estancado y no in which podía he was prosperar. stuck and he couldn't prosper. En la traducción La Pasión, In the traduction, the en el Passion, versículo 8 on verse dice, 8 says, ellos merecen todo el apoyo they deserve all the help que podamos brindarles, that we can give them. porque a través de nuestras Because donaciones through our donations, podemos asociarnos con we ellos can associate en with them favor de la verdad. in favor of the truth. Entonces, aunque ellos So servían, even though they were serving, ellos no estaban apoyando they were financieramente. not giving Pero financially. quiero mostrarte algo, But I want to show you que something. lo que el apóstol Juan está hablando That what Apostle John is no lo speaking está about, soltando a toda la iglesia, he's not telling it to the whole church, sino lo está haciendo personal but he's doing it personally, a personal, una sola to one persona, single person, a Gallo, to Gaius, porque es un hijo because espiritual. he's a spiritual Toda la son. iglesia tenía este All the problema, church had this same problem, pero solamente Gallo, but only Gaius, que él consideraba a Juan which he was considering como John un padre as a espiritual, spiritual father. le habla directamente He a él. speaks directly to him. ¿Por qué? Why? Porque el error que cometía la Because the iglesia mistake that the church was having es que se desligaba is de that la they would responsabilidad disconnect from the que responsibility individualmente that tenían individually they will have de apoyar of y supporting sostener and holding financieramente financially a los que predicaban to el those who preach evangelio, the gospel. porque de alguna manera Because soltaban la Somehow responsabilidad they will leave the en responsibility toda la iglesia. in the whole Y church. decía, bueno, pues que la iglesia So they will ayude. say, well, let the church help. Pero todos decían lo mismo. But everybody will say the Y same todos thing. decían, bueno, es And everybody will say, responsabilidad well, de la it's iglesia, responsibility y of que the la church. iglesia And let the church ayude. to help. pero no tomaban la But they will not responsabilidad take the de una responsibility manera individual. in an individual way. Y Juan, como un padre And John, espiritual, as a spiritual le father, muestra su error shows their mistake. y no le dice, es la And he doesn't say, responsabilidad de la it's the iglesia, responsibility of the church. sino le dice, Gallo, But es it tu says, Gaius, responsabilidad is your responsibility ayudarlos to help en them todo lo que ellos in everything that necesitan they need y apoyarlos and to support them financieramente financially con las donaciones with que the donations necesitan that they need. para que ellos sigan so they predicando el can keep on evangelio, preaching the pero gospel. lo hace personal. But he does it Diga conmigo, lo personally. hace Say it personal. with me, he does it personally. Entonces, este mensaje So this es un message mensaje no para pasarlo is a message not to pass it through, como el juego de la papa caliente. like the game of the hot ¿Y sabe potato. cuál es ese de la You papa know which one is caliente? that one, the one of the hot Que potato? agarran algo y lo That you avientan y lo have it pasan and de you la throw it papa and then caliente. you Y pass como it está back. caliente, Because the potato lo is hot, avientan al que then they sigue. throw it to the next one. y a veces esta And responsabilidad sometimes this responsibility, lo agarramos como la papa we caliente. have it, we Donde get it la as the palabra hot nos potato, habla, where the word is speaking se la to us, aviento a Miriam. and then I throw it Sí, to Miriam, me, ahí está. to inside Miriam, there it Y is. Miriam dice, no, And y se Miriam la says, avienta a no, alguien then más. she throws it Y to se la somebody pasan else, de un and lado they're a passing otro. it from one way to Y another. finalmente, And finally, nadie toma la nobody takes the responsabilidad. responsibility, Y como no toman la and because they responsabilidad, don't take the no responsibility, pueden they prosperar. cannot prosper. Aunque aman a Dios, Even though they love the aunque Lord, caminan en la even though verdad, they walk in the aunque truth, sirven a Dios, even though they serve the pero Lord, nunca pueden but avanzar they en la vida.
vida. cannot advance in their lives. Nunca su situación Never cambia. their situation changes. Y entonces el apóstol le dice, So the apostle says, necesitas you need tomar to take responsabilidad y responsibility corregir and correct este error this mistake para que venga la sanidad so en the tu cuerpo healing can come over y your también body, seas and prosperado also you can be en todas las prospered in cosas. all the things. Entonces aprendemos algo, So we learn something, que cuando rehusamos that when we refuse la the responsabilidad que responsibility tenemos that we have delante de Dios, before God, eso va muy asociado that is very con las associated with the enfermedades sickness y los dolores and with the pains, raros que a veces the weird tenemos pains that we have y que no podemos sometimes, salir de and we ello. cannot get rid of them. No sé por qué traigo Oh, I un don't know dolor why I clavado have aquí such a pain here. y no sé por And qué. I don't know why. No hice nada, I pero didn't do no me anything, but puedo ni I enderezar. can't even straight Bueno, up. Well, esto es muy asociado. this goes Cuando la associated. enfermedad se te pega como When un the chicle al sickness zapato, gets stuck to you as a gum in your shoe, quiere decir que donde ande lo traes it pegado. means that wherever you go, it's stuck to your shoe. Es por alguna razón. And it's because of a reason. Entonces tenemos que despertar en And we need to esto be awakened in y this. no seguir culpando a And todo not be mundo, accusing ni everybody. tampoco viviendo en Or temor. living on fear. Hoy de lo que me va a Oh, pasar. where it's going to Me voy a happen. morir. I'm going to die. No te vas a morir. You're not going to die. Lo que tienes que hacer What you need to do es caminar en la is for verdad you to walk in the y en los truth principios and de in the Dios principles of the para que Lord, entonces puedas so you can prosperar prosper y puedas caminar en and you salud can walk on y puedas health ser libre and you can be de free toda enfermedad. of all Amén, dale un sickness. aplauso Amen. al Give a big Señor. applause to the Lord. Ahora, abroches el cinturón, por favor. Now tie your belt. No se vaya a caer de la silla. Don't fall off the Porque chair. a partir del verso 9, Because after chapter 9, entonces habla el apóstol then the apostle y le speaks muestra and he shows un error muy grave a very que estaba causando bad problemas. mistake that was causing problems. Le dice a Gallo, He says to Gaius, en el verso 9, yo escribí On verse una 9. carta a la iglesia, I wrote this letter to the church, pero Diótrefes, but Diotrephes, apa, nombrecito, but what a name. dijo, no acepta mi autoridad, He doesn't accept my pues le authority. gusta mandar. He likes Por to eso give cuando orders. yo vaya a visitarlos, That's why when I go to visit le you, llamaré la atención I will reprehend him porque anda hablando mal de nosotros. because he's speaking wrong about us. Dice, dice, y no solo eso, And not only that, sino que tampoco recibe but he doesn't receive a los either seguidores de Cristo to the followers of que Christ llegan de otras that partes. come from different places. Y si alguien quiere recibirlos en su casa And if someone wants to receive los them in their home, prohíbe he y los prohibits to echa, him, y los echa de la iglesia. and he throws them out of the church. Entonces este Diótrefes So this Diotrephes, era un líder he was a leader o un pastor or a dentro de la pastor iglesia. inside the church. Ahora quiero que distingas algo, por I favor. want you to distinguish No te something. pierdas, no te duermas Don't en get esta loose and don't noche. fall asleep tonight. El anciano no le está escribiendo al pastor, The elderly, it's not writing the letter no to le the está pastor. escribiendo al liderazgo de la He's not writing iglesia, to the leadership of the church. porque el liderazgo de la Because iglesia, the leadership of the church, juntamente con el pastor, together with the pastor, habían tomado una mala they actitud. had taken a ¿Cuál bad era? attitude. Which was it? La actitud The attitude de que no quería obedecer that al he didn't apóstol. want to obey the apostle. Le dijo, yo ya mandé una carta a He él, said, I already write him a letter, pero no quiere reconocer mi but he autoridad. doesn't want to recognize my Wow. authority. Wow. ¿Cuál era el problema? What was the problem? Que la iglesia había entrado That the church has en un entered espíritu de in rebeldía. a spirit of rebellion. Amaban a Dios. They will love Diga God. conmigo, amaban a Say it Dios. with me. They will love Caminaban God. en la They verdad. will walk in the truth. Servían a Dios, They will serve the Lord, pero eran rebeldes. but they were rebellious. Uy, nomás aquí dos dijeron Only eran two rebeldes. would Todos los say demás, rebellious. The ¿por qué? rest, Porque why? no reconocían la Because autoridad. they will not recognize the Le dijo, authority. ya le escribí, He said, I already wrote pero him lo a que letter, yo le escribí but what I wrote, no lo ha hablado y he enseñado a la hasn't iglesia. spoken or teach it to Porque the no church. está reconociendo Because he's not recognizing la autoridad que hay en mí. the authority that it's Por in eso me. te estoy That's escribiendo a why ti, I'm writing this to you, hijo mío. my son. Porque él Because dice, he, no, y cuando vaya y and I llegue, said, when I get voy a there, arreglar ese I'm asunto. gonna fix the problem. Porque no solamente es rebelde Because not only he's a rebellious y no person, habla y no and enseña he doesn't teach and y speak, no hace and he doesn't do lo que le digo que tiene que what I hacer, tell him he has to do. sino encima de eso But in top of that, está hablando mal de mí. he is speaking bad about Wow. me.
Wow. había un problema, There was a problem. el cual mantenía a la iglesia The one it will keep the en church pobreza in y poverty. no los dejaba And prosperar, they didn't let them que to be estaban prosper. hablando mal It was that they de were su speaking autoridad. bad about their authority. Hace muchos años, A long time ago, como 15 años, like 15 years ago, cuando el ministerio comenzaba, when the ministry was barely y starting. Dios estaba bendiciendo las And the Lord familias, was blessing the y families. las familias estaban And the prosperando, families were being prospered. pero de repente But suddenly, todas las cosas cambiaron. everything changed. Entonces las familias comenzaron a tener muchos So the problemas families started financieros, having a lot of financial problems. enfermedades Sickness, en el cual tenían que pagar grandes in which sumas they al have to pay a hospital, lot of money to the hospital. perdían sus They negocios, will lose their businesses. algunos perdieron sus Some of them casas lost their y la houses. situación estaba And the muy mal. situation was very Y bad. con ellos las ofrendas y los And with diezmos that, the offerings and the tithes prácticamente habían practically desaparecido. had disappeared. Y entonces platicando con el pastor So speaking Alejandro, with Pastor Alejandro, mi pastor my pastor, y apóstol, an apostle, me dijo algo, he said Carlos, something, Carlos, y me enseñó algo muy and he importante. teach me something very Me important. dijo, Carlos, el He said, problema Carlos, the es problem is que hay alguien que está hablando that mal en la there's iglesia. someone that is speaking bad in the Y church. como hay alguien que está hablando mal, And since there's someone that en la is iglesia, speaking evil in the church, la iglesia ahora the church se ha now sumido en un has espíritu de pobreza. gone into a spirit of poverty. Y yo, un poco principiante, And since I was a ignorante en esto, beginner, ignorant in le dije, this, pero ¿qué está hablando mal? I said, who is Y speaking me habló bad? muy claro y se And rió. he said it clearly Me and dijo, está said, hablando mal de ti. he's speaking bad about you. Y porque está hablando mal de And ti, because he's speaking bad ha about you, sembrado en el corazón he de la iglesia has planted in the heart la of the church desconfianza the para untrusting poder recibir la palabra for them to receive the y word para poder sembrar con libertad. and to be able to sow with Y freedom. como han perdido la And confianza because they have lost the en ti trust in you y en el ministerio, and in the ministry, entonces ahora han dejado de so now apoyar. they have to help Y el stop problema helping que you. tienen And the financieramente, financial problem that they la have, raíz de todo esto the root is que escucharon cosas that they heard incorrectas incorrect y lo things creyeron en su and they corazón. believe it in their hearts. Y entonces esta misma And so situación the same es situation la que la iglesia estaba is viviendo, what the church it's been de que leading, no podían prosperar, that they couldn't prosper porque el líder because the leader que tenía que enseñar a la that had to iglesia teach the church y recibir, and to como receive, dice Efesios, as Ephesians says, la enseñanza de los the apóstoles, teachings of the apostles, y para poderla transmitir a la and to be iglesia, able to transmit it to the decía, church. no, He will say no no. reconocía He la will not autoridad recognize the y authority, rechazaba la and they will enseñanza. reject Diga the conmigo, la teaching. Say it. enseñanza. The teaching, Entonces se oponía so they will oppose a lo que Juan estaba on enseñando. what John was teaching. Entonces, ¿por qué? Why? Porque dice la palabra que Because a the él le word says gustaba that he was mantener el like control to have the control y dominar a la and to iglesia. dominate the Y church. entonces le dice, cuando vaya, So when he says that when I'll go, lo voy a reprender I'm going to rebuke y voy a him arreglar cuentas con and él. I'm going to fix ¿Por everything with qué? him. Why? Porque ha sumido a la iglesia Because he has put the en una church pobreza. in such Y aunque poverty. tienen buena And even though enseñanza, they have good no han teaching, podido salir they haven't been able to adelante y no keep pueden on prosperar. going and they cannot Entonces, prosper. eso tiene que salir de So la that has iglesia to come out of para the que la church iglesia pueda for the avanzar. church can go forward. Entonces, este hombre lo que hacía, So this man, what he do? Juan venía y decía, yo John deseo will que come tú and say, seas prosperado. I desire for you en to be todas las prosperous in cosas. everything. Y entonces por ahí el otro decía, no, no es And so cierto. the other one will say, no, that is not true. La prosperidad The prosperity no es de Dios. is not from God. Y entonces, y el dar And no forgive, es de Dios. it's not from God. Y escucha esto. And listen to Cuando this. se trataba When de he was sembrar en el About reino to sow in the kingdom y de apoyar el and ministerio to give up to the y de tomar ministry la and to responsabilidad take the responsibility por sostener to be able to hold a los que predican el evangelio, and support all of those that preach the entonces eso no lo gospel. enseñaba So he will not teach none porque of no le that convenía. because it wasn't good for him. Porque cuando él enseñara la Because verdad, when he will teach the truth, la gente iba a ser libre people will be free y su vida iba a and their cambiar. lives will be Si él changed. enseñaba la verdad, If he will teach the truth, ya no iba a poder ejercer he wouldn't
dominio able to be dominant y opresión sobre la and gente. be oppressing over Porque the church. Jesús dijo, Because Jesus conocerás la said, verdad you will know the truth, y es la verdad la and que it's te the hará truth libre. the one that's going to make you free. Si él enseñaba la verdad, If he will teach the la truth, gente iba a caminar en people libertad. was going to walk in freedom. Por eso no enseñaba la That's verdad why he will not teach y the truth, rechazaba and he will y refuse se oponía and oppose a las enseñanzas to the que el teachings apóstol daba. that the apostle will Y give. entonces le dijo, ya escribí una And carta. that's why he said, I already wrote a No, letter, pero ¿verdad que no la conocen? but you don't know Porque it, right? no reconoce mi Because he autoridad. doesn't recognize my Diga authority. conmigo, este Say it with hombre me. This man, era rebelde. was a rebellious man. El problema es que Gallo The problem was that Gaius se había enredado was already en todo involved esto. in all of this. y siguió el mal And ejemplo he followed the bad example que este hombre estaba that dando. this man was given. Por eso en el verso 11 That's why in verse le 11, dice, amado hermano Gallo, no sigas el mal ejemplo don't follow the bad example de los que hacen el mal, for those who make evil, sino sigue el ejemplo de los buenos. but follow the example of the good. El que hace lo bueno es parte de la familia de Dios. The one that makes the good is part of the Pero el God's que hace lo children. malo And those who do the nunca evil, ha visto a Dios. he has never seen Entonces, God. ¿cuál era el problema con So Gallo? what was the problem with ¿Por qué Gaius? Gallo no podía How come prosperar? Gaius couldn't Y prosper? aquí tienes que despertar en And el right nombre here de you need to Jesús. wake up in the name Y of si dices, Jesus. ¿por qué no And salgo? if you say, how ¿Por come qué I no can't get avanzo? out? How come I cannot Porque advance? Gallo se había Because Gaius enredado has y been estaba involved siguiendo el and mal he was ejemplo following the bad de este example hombre. of this man. Y entonces todo el problema que había en la And then the iglesia whole problem that was in the, era in the porque church, estaban it siguiendo was because they were un mal following ejemplo. a Diga bad conmigo, example. un mal Say it with ejemplo. me, a bad example. Digo, ¿quieren salir de eso? He said, you guys want to get out of that? Sigan el ejemplo de los buenos, Follow the example of the good, no de los malos. not the evil ones. ¿Quiénes son los buenos? Who are the good ones? Los que caminan Those en la who palabra walk in the word y en la and in enseñanza the teaching que proviene de that provides Jesucristo, from Jesus que Christ. no han alterado That they haven't y no han altered and they contaminado haven't la contaminated sana the doctrina good doctrine. y no han enseñado And they haven't teach mandamientos de hombres commitments of men para controlar la to iglesia. control the church. El problema que estaban So the viviendo problem that they were living in, del estancamiento of the being stuck in one era place, porque tenían un mal it was ejemplo. because they had a bad Diga example. conmigo, Say tengo it que with me, dejar I have to stop los malos the ejemplos bad examples para vivir como un hijo to de live Dios. like a, Dele un as a son aplauso of God. fuerte al Señor. Give a big applause to the Lord. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Matthew 15, chapter Sígame ahí 1. en su Biblia. Mateo Follow me. capítulo 15, Matthew chapter 15, versículo 1 al 9. verse 1 to 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan True. la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les Three. dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó Four. diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decir, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no han honrado a su padre o a su madre, 6. así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando 7. dijo, este pueblo de labios me honra, 8. mas su corazón está lejos de mí. Pues 9. en vano me honran, enseñando como doctrinas, como enseñanza, mandamientos de hombres. ¿Cuál era el problema? What was the problem? Jesús vinieron y le dijeron los religiosos, They came and told Los Jesus, fariseos the y los Pharisees escribas. and the teachers, y vinieron a Came. cuestionar la autoridad and they espiritual came to question the authority, the y la spiritual autoridad authority, como maestro and the authority as y a como teacher, un líder and as espiritual. a spiritual Y leader. le dicen a Jesús, And they tell Jesus, ¿por qué tus discípulos how no se come your lavan las manos para disciples, comer? they don't wash their hands to eat? Están quebrantando la They are tradición. breaking the Diga tradition. conmigo, tradición Say it with me, de tradition los ancianos. of the elderly. No era un It
mandamiento It de wasn't a Dios. commandment from Era God. una It tradición was a solamente tradition only que los ancianos that the elderly, habían estipulado they have to lavarse las stipulated manos to wash their antes de hands comer el pan. before eating the bread. Y entonces empezaron a cuestionar a So they Jesús started to question y Jesus. estaban rechazando su And they autoridad were rejecting his authority porque sus discípulos no se lavaban because las his manos. disciples would not wash their Póngame hands. mucha atención en Pay esto attention on y this sígame muy de and follow cerca. me very closely. Y le dice, And he ¿y said, por qué ustedes And how come you guys quebrantan el mandamiento? break the Diga todos commitment? fuerte conmigo, Say it with me. mandamiento. Commitment. Aquí no era una tradición. Right here it wasn't a Ellos tradition. estaban quebrantando They el were breaking mandamiento. the commitment. ¿Por qué? Why? Porque el mandamiento decía, Because the honra commandment was a said, tu padre y a honor tu your madre. father and mother, Y cualquiera que maldiga, and any one of those that cualquiera que curse, hable mal, anyone that speaks cualquiera que evil, hable everyone incorrectamente that speaks de su padre y incorrectly de su madre, of his mother que or muere father, for them irreprensiblemente. to be died. Le Death. dijo, ese es el mandamiento. That is the commitment. Pero ustedes han invalidado el But all of you mandamiento had violated por this su commandment tradición. because of your tradition. ¿Por qué? Why? Porque dice, Because it says, póngame atención en esto. Pay attention in this. Le dijo, es mi ofrenda a Dios. It's my offering to God. Necesito una ofrenda. I need an offering. Ahora va a tener ofrenda. Now she's going to have an offering. Ponga atención en esto. Pay attention to this. Ellos decían, They will said, estaban quebrantando el mandamiento. they were breaking the commitment. Porque el mandamiento decía, Because honra the a tu commandment padre was y a said, tu madre. honor Di your conmigo, mother and father. honra. Say it with me, Y honor. ahora vamos a aprender And now we're going to learn cuál es la manera correcta what de is the honrar correct way to al honor padre y a la to madre. father and mother. Le dijo, ustedes dicen, He said, you es said, mi ofrenda it's a my Dios offering to God, todo con lo que pueda ayudar a mi everything padre what y I a mi can help madre. my mother and father. Entonces, So then, religiosamente religiously y tramposamente, and mockingly, porque dice la palabra que because a the word Dios says that hay to que God, darle ofrendas y we have to diezmos. give him ¿Cuántos offerings dicen and amén? tithes. How many say amen? Ofrendas y diezmos a Dios. Offerings and tithes to Pero God. también decía el But also mandamiento, the commitment said, honra a tu honor padre y a tu your madre. father and mother. Okay. A ver. Diezmos y ofrendas. Tithes and offerings. Y este es el mandamiento. And that is the commitment. Y dice, honra a And tu it says, padre y a tu honor madre. your father and mother. Y entonces, And then, este es el mandamiento. this is the commitment. Pero ellos lo But they invalidaron, will invalidate it. se vieron más inteligentes They got even, y dijeron, they look more smarter than me said, ahorro unos billetes I will save some bills. y ahora digo, And now I es said, mi ofrenda a it Dios is my offering Ok, to pon God. atención, ya Now voy a pay ofrendar attention. a Dios, I'm going to offer to a God. diezmarle a I'm Dios going to give my tithes y a to the darle a Lord. Dios lo que And Dios I'm le going to give to the corresponde, Lord what belongs to Him. ayudándole Helping a mis padres. my parents. Entonces le dieron So al padre, they gave to his parents, pero invalidaron el but they mandamiento invalidated the porque commitment. primero Because first, no le dieron a Dios. they didn't give to God. Segundo, Number two, no honraron a su they padre, did not honor their father. pero sí le dieron, But they did give pero him. no lo honraron. But they did ¿Por not qué? honor him. How come? Porque ellos dijeron, Because they said, es mi ofrenda a quién, it is my offering a to whom? Dios. To God. pero se la dieron al But they padre. gave it to their father. Entonces usaron a su So padre they y a used their su... father and mother. Voy más despacio, voy corriendo. Sorry. Usaban a sus They padres will use their parents para invalidar el to mandamiento, invalidate the pero no los commitment, estaban honrando. but they wouldn't honor them. Porque delante de los religiosos, Because before the religious, ellos decían, ya estoy they will participando say, I am y participating estoy aportando para and el I am ministerio giving to the ministry porque le estoy dando a mi padre y because a mi I'm madre. giving to my mother and Entonces father. no estaba honrando ni a So sus he padres wasn't honoring their ni parents, estaban honrando a Dios. neither they were honoring the Entonces God. no tenía que darle a Dios So they have to give y God. tenían que darle a sus And padres. they ¿Cuántos have dicen to give amén? to their parents. How many Amén. can ¿Cuántos say padres amen? dicen amén? How many parents say amen? Ahora aquí me los voy a agarrar en algo. Right here, I'm going to grab you on something. Porque conozco a muchos padres Because I know many parents que manipulan a los hijos. that they manipulate La their Biblia children. dice The Bible says Que tienes que honrar a that you tu need padre to y a honor tu your madre. mother and your father. ¿Y por qué no me das? And how come you didn't give ¿Y me? por qué no me And how ayudas? come you didn't help Y me? entonces Dios te va a So castigar. the Lord is going to Porque punish no you me das. because you didn't give La me. pregunta es, The question is, y no para los hijos, and isn't it for sino the para esos children, padres but for those que están parents exigiendo that una are ayuda de sus hijos. asking the help La from their pregunta children? es, The question ¿y is, tú
And you, ¿honras a tu padre y a do tu you madre? honor your mother and your Porque tú father? exiges que tus hijos te Because honren, you ask for your porque te children to conviene. ask to honor you pero because la it's pregunta good for es, you. But the question ¿tú is, honras a tu padre y a tu do madre? you honor your mother and ¿Tú father? los ayudas Do you help financieramente? them ¿Tú financially? estás aportando para Are you ellos? giving for them? Porque si no, Because if tú not, no los estás honrando. you're not honoring them. Y eso es lo que el Señor les dijo. And that's what the Lord told Entonces, them. la manera So correcta the de honrar a los correct way padres to honor the parents era de is darles forgiving them y and ayudarles help them para que pudieran seguir adelante so en su they vida. can keep on going in Ahora their lives. traslademos esta Now enseñanza de Jesús let's translate this a lo que el teaching of apóstol Jesus está enseñando a in what the Gallo. apostle is teaching to Está Gaius. diciendo, no reconocen mi autoridad He's telling they don't recognize y my han authority dejado de and aportar they have financieramente. stopped give Y tú, financially Gallo, and you te guys enredaste con las mentiras involved in the lies y con las cosas que aquel estaba and with the hablando things that the other guy y was tú speaking mismo about. dejaste de dar. And you stop Por eso giving no puedes yourself. salir That's why adelante. you can keep on going Y forward. entonces lo que el apóstol le recomienda, So what the apostle recommends to him tienes que is reactivar. that you have to reactivate your responsabilidad. responsibility. Por eso dice la escritura, That's why the scripture Isaías says, profetizó. Isaiah Dijo, prophesied, este pueblo en vano me honra these people y su honor corazón me está in lejos de vain, mí. and their heart is far away from me. porque enseñan como mandamientos de hombre. Because they Dice, teach with commandments of man. doctrinas, perdón, enseñan como doctrina They say mandamientos de hombre. doctrines of men. El punto no, en esto no es qué es lo que la gente The point of opina, this is not what people thinks about. qué es lo que la gente dice. It's what their opinion. Si le cae bien la enseñanza o no le cae If bien. they like the teaching or Oh, not. yo no estoy de acuerdo Oh, I don't con agree esa with that. doctrina de I don't agree with that prosperidad. doctrine of prosperity. Primero, para tu carro. Number one, just stop your car. Y vamos a ver de dónde tú And escuchaste let's see, where did you esas heard palabras. those words? Doctrina de Doctrine prosperidad. of prosperity. Seguro en algún lugar lo Truly, you escuchaste. heard it in one Y place. seguro fue de alguien And truly, you heard it que from estaba someone hablando that was en speaking contra de un ministerio, against one en ministry, contra de un pastor, against one en pastor, contra de un verdadero against one servidor true de Cristo. server of the Lord. Porque dice la escritura, Because the Jesús scripture enseñó says that Jesus que los teach que son ladrones en su that those corazón that are stealers in their siempre hearts, están they will cuestionando always qué es lo que se hace questioning con las ofrendas. what is it that they do with the Jesús offerings. dijo, estos Jesus said, no se preocupan por los pobres, They es don't worry about the poor. porque son ladrones en su It's because corazón. they are thieves in Y their lo que hearts. están hablando, And what they are lo hablan speaking, porque son they ladrones speak because they are y no thieves, porque se and not preocupen por la because obra they worry because of o the porque work, se preocupen or por los because they worry pobres. for the poor. Entonces tienes que tener mucho So cuidado you need to be very careful a quién estás to escuchando whom you are listening y qué es to, lo que estás and what is escuchando. it that you are listening Porque to. el apóstol dice, Because the tú apostle eres mi hijo says, espiritual you are my spiritual y son, tienes que escuchar las and you need to enseñanzas. listen to the teachings. Ahora, dice la escritura, And now the scripture says, el apóstol Pablo enseña en Romanos Apostle Paul teaches on Romans, que el pecado entró en la humanidad por un solo the hombre. sin got into humanity conmigo, through one por un man. solo hombre, Say it with me, through one Y por un man. pecado And for one sin, entró la muerte death a entered todos los hombres. to all the men. Este hombre se And this llamaba man Adán. was called Pero Adam. también enseña But also que así teaches como el pecado y la muerte the same way that death and entró por un sin hombre, entered through one también man, la also justificación justification y la and salvación salvation vino por came la obediencia through the obedience de un hombre of one que man, se llama which is Jesucristo, named Jesus Christ, el Hijo de Dios. Diga the Son conmigo, of el God. Hijo de Dios. Say it with me, the Son of God. Entonces, así como el pecado So just like y sin la maldición and the curse y la muerte and death entró por lo que uno hizo enter for one y single de man ahí did, a toda la humanidad, and right there from to whole lo humanity, mismo estaba pasando the en la same thing was iglesia, happening in the que church. por un hombre That for one single que no man reconocía la that did not autoridad recognize the y que authority, le gustaba hablar and that he would mal like to speak de sus evil autoridades, about his de authorities, sus padres of his espirituales, spiritual fathers, metió en problemas a he toda la got the iglesia. whole church in trouble. ¿Qué es lo que el apóstol hace? What is it that the apostle No does? le escribió a la He iglesia,
did not write to the porque church ya la iglesia no escuchaba. because the church will not listen Le anymore. escribió a un solo He hombre wrote to llamado one single Gallo. man named Este era Gaius. un hijo He was espiritual. a spiritual son, Y la and the justificación y justification la and salvación the salvation vino a came todos los hombres y through all mujeres the men and women por un solo for hombre, one single man, el Hijo de Dios. the Son of God. Entonces, para que la iglesia So for the salga church to be able de to get este out espíritu from de this error spirit of error que mantiene en miseria y en that keeps pobreza, in misery and poverty, solamente los que tienen only those corazón that de have hijo heart of son pueden and children recibir esta can palabra. receive this word. Porque los otros, dijo, estaban muy Because the envanecidos. rest, he said, they were very in vain. Y el liderazgo de la iglesia And the leadership of the church, estaba muy it envanecido. was very lightly. Y no hacían caso del And they apóstol. will not pay Y attention no to le the apostle, respetaban. and they will not respect Y si él him. decía algo, And if he will say something, no le hacían caso. they will not Y pay attention. entonces, y los que el apóstol enviaba And those that the apostle will para send, que llevaran la so verdad they can y give, predicaran take the una truth, sana and doctrina, for them to preach a él no lo good recibía doctrine, en la iglesia. he will not Y receive them in the church. si alguien les decía y los aceptaba en And su if casa, someone will accept them y and get quería them in their ayudarlos house, and he wanted financieramente, to help them los corría de la financially, iglesia. he will kick them out Les of the decía, church. no, He aquí will say, no, tú estás endemoniado y te right vas here junto con ellos, you have vete. demons and you go with them. ¿Por qué? Leave. Porque Why? no quería Because he didn't want que to. el negocio For the business, ni el teatro neither the se le theater, viniera abajo. to come down. Entonces lo que el apóstol le enseña So what the apostle teaches para him, que toda la iglesia for the salga whole church del to get, estancamiento be en el able que to get estaba out from the viviendo, stock that they were y living así in. como Gallo pudiera prosperar, And so for Gaius to be able to toda la prosper, iglesia pudiera the whole prosperar, church can be able to tenían que prosper. salir de They este have error. to get out Tenían of que this corregir mistake. They needed to los correct errores the mistakes en el que estaban in viviendo. which they were living. Ahora, caer en el error y en la mentira. Now, falling in the Es error fácil, and the lie, it's very Porque la easy. Biblia dice que Because the Bible Pablo says, dice, me temo que como la serpiente Paul con su says, I'm astucia, afraid that as the engañó a snake Eva, with his vuestros lied to Eve, sentidos sean de our alguna manera senses extraviados. some have been lost. Entonces el diablo es So the astuto devil is y very siembra engaño y mentira mischievous, and he para plants hacer que nuestra fidelidad a lie Dios for our fidelity sea to the Lord extraviada. can be lost. Pero lo único que puede But the sacarnos only thing that can take us de ese out error from that mistake es recibir la is for palabra us to receive the y word caminar en la verdad and walk in the y truth corregir and correct los errores the mistakes en los que estamos in which viviendo. we are living Amén. in. Amen. Entonces hay 5 cosas que tenía que corregir Gallo. There are 5 things that Gaius needed to correct. Número 1, Number 1, dejar de ser rebelde. he had to stop being Y rebellious desobediente a and sus disobedient autoridades. to his authorities. Si quieres salir If you want to get adelante out and keep y on quieres going forward prosperar, and you want tienes to be que dejar de prosperous, ser rebelde you need to stop being y rebellious. tienes que comenzar a And you need to obedecer start to obey y a reconocer and to autoridad. recognize authority. Cuando alguien dice, yo When no somebody hago says, eso I don't do that porque no quiero hacerlo, because I don't want to do it, a eso se le llama rebeldía. that is called rebellious. Disfrázalo como quieras. Dress it as whatever Ponle you el want. nombre que tú Put the quieras. name that you want to put Ponle el it. nombre de víctima, Put the name of victim. ponle el nombre de ignorancia, Put the name of ignorance. pero cuando tú no haces But when you don't do lo que tu autoridad te what dice, your authority is telling eso se you, le llama rebeldía. that is called rebellious. Entonces te dice, tienen que hacer esto. So he says, you need to do that. quiero. You said, I don't want to. ¿Por qué no quiere? How come you don't want Porque to? no reconoce autoridad. Because they don't recognize Simplemente authority. por eso no lo Simply hacen. because they don't, that's why No they puedo, don't do no, it. no puedo extenderme mucho en I esto, cannot expand a lot of this. pero sabes que los problemas de rebeldía But en you el know the hogar, problems of rebellion los in our problemas de houses. rebeldía con los The hijos, problems with rebellious with la the raíz children. es The root is la rebeldía de los the padres, rebellion of que the no parents reconocen la that they autoridad. don't recognize the Por eso tus authority. hijos That's why your no children reconocen tu they don't autoridad recognize your y hacen lo que authority ellos quieren and they do hacer. whatever they want. ¿Cuánto silencio? How much silence? Y cuando dice, ¿y por qué tengo que hacer eso? And Porque es then la when they verdad. ask, how come do I have to do Porque es that? la Because it's voluntad the de truth, Dios. because that's the will of Y la God. palabra de Dios And the word of God no es saber si te gusta o no is te not gusta. something to see if I El like it or apóstol les not. dijo, tienen que hacer The esto. apostle says you need to do this. No quiero. I don't want to. Y por eso And that's why no prosperaban. they wouldn't prosper. Ahora,
el Espíritu Santo está trayendo Now the luz. Holy Spirit is bringing light. ¿Por qué no puedes salir adelante? How come you cannot keep on ¿Por qué going no forward? puedes salir de la escasez? How come you can get out of the ¿Por qué no puedes shortage? salir de la How enfermedad? come you can get out of the ¿Y sickness? por qué después de tantos And how años come after many years sigues viviendo de la you misma keep on manera? living the same way? Cuando tú dejes la rebeldía When you start living reconozcas in rebellion autoridad and you recognize your y hagas authority and you lo que tu do autoridad te what dice your que authority hagas, is telling you to entonces do, ahí vas a ser then libre right there you're de ese gonna be espíritu free de miseria y from de that pobreza. spirit of Amén. misery and poverty. Lo Amen. segundo Number 2, es no rehusar la do responsabilidad not refuse the responsibility de apoyar financieramente el of ministerio. helping financially the Di ministry. conmigo fuerte, Say es it mi with me. responsabilidad. It's my responsibility. Oh, ¿y los demás? And the Diga rest, conmigo, say es it with mi me. It's my responsabilidad. responsibility. Cuando yo le dije hace rato, y es When la I verdad, told you moments ago, and that is yo the no di truth. mis diezmos y mis ofrendas la I did semana not give my pasada por tithes un and error. offerings last week because of a Y mistake. sabe que me sentí muy And you mal know toda that la I felt very semana, bad the whole week. no solamente porque no di mis Not only ofrendas, because I didn't give my offerings, sino porque mis diezmos, but because my tithes, mis diezmos van my a tithes mi go pastor. to my Es pastor. decir, no, los diezmos míos no se quedan en la iglesia, And pero it's saying my mi tithes don't diezmo stay in the church. no My llegó a tithes mi did pastor. not went to my Y father. entonces esa era to my mi pastor. And responsabilidad, that was my responsibility. era mi And obligación, it was my el obligation preocuparme for me to be worried porque mi pastor because my tenga pastor todo lo que can necesita have everything he y que no le needs, falte and nada for him for para not poder to be seguir predicar in el need or evangelio. anything so he can preach Por eso le dije, the sentí gospel. una carga tan That's why fuerte toda la I semana, feel such a bit weight porque whole week, esta because this responsabilidad responsibility yo no la volco sobre la I iglesia. don't throw it over the Y digo, church. pues hay que la And I iglesia said, dé. well, let the church to Y que give. la iglesia, si hace falta pagar algo, And if something needs to be que la paid, iglesia lo pague. let the church to pay it. Y es necesario comprar algo, And it's necessary to buy something, que la iglesia lo let compre. the church to buy it. No, es mi No, it's my responsabilidad dar. responsibility to Y lo give. tomo And I personalmente take it personally porque la libertad because the freedom en mi casa y en mi my house familia and in my y family en mis finanzas and in my finances no va a venir por lo it's que la not gonna iglesia come from haga, what the church sino does, por lo que but yo for haga. what I do. Entonces, ¿quieres salir de So esa you want to situación? get out of that situation? Toma tu Take your responsabilidad. responsibility. Da tus diezmos, Give your tithes. da tus ofrendas, Give your offerings. no lo que quiera dar. Not whatever you want to Ay, give. doy algo para Well, los diezmos. I give something for the Yo tithes. le ayudo a Well, alguien. I help somebody. Ayúdale todo lo que Help quieras. them whatever you want. Eso no es That lo que is Dios dice. Not what the Lord Dios says. dice, God tú da says, tus diezmos you give your y tithes, los diezmos se dan en el and altar. the tithe, you Da give tus them ofrendas at the altar. a Dios Give your y offerings las to the ofrendas se Lord, dan en el altar. and the offerings come and Si give it tú to the quieres altar. bendecir a alguien, If you want to bless somebody, bendícelo, bless them. pero no le robes a But do Dios not steal from los diezmos God y las the tithes ofrendas and the y offerings, no te and do not justifiques justify yourself diciendo saying mentiras lies que Dios te habló that the Lord spoke to diciendo you, que le dieras saying a for you to alguien give to los diezmos y somebody las the tithes ofrendas. and the offerings. No, 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 no. No. En ningún lado la Biblia dice eso. Anywhere in the Bible says Y that. para caminar en And prosperidad for walking in hay prosperity, que caminar en la we verdad. need to walk in the Y truth. la verdad And the truth, nosotros la encontramos en la we palabra find de it in Dios. the Word of God. Y es la única and that manera is the only de poder way avanzar. for us to Pero keep on eso no going me forward. gusta. But I don't like that. Lo siento mucho. Well, I'm sorry for you. Pero te amo y te tengo but que I love you, enseñar but con la and I verdad. need to teach you with El the truth. apóstol dijo, Apostle amado, said, beloved, y lo que te voy a hablar, what I'm going te to lo voy a hablar speak to porque you, te amo I'm going to mucho. speak to you because I y love no quiero you. seguirte viendo en And I esa don't want to keep on situación. seeing you in the same Pero situation. tienes que dejar de But you hacer need to stop los doing errores que estás the mistakes cometiendo. that you are Amén. making. Denle un aplauso Amen. al Señor. Give a big applause to the Lord. Tercero, y Number voy three, terminando, me and de la I'm alabanza. finishing. Tercero, Number 3, debes de tratar you have to try a tus autoridades, your tus authorities, pastores, your pastors, principalmente mostly and tus most padres important, your espirituales, spiritual fathers. los debes de tratar con You need to dignidad. treat them with dignity respeto. and with respect. Quiero que pongan mucha atención I todos. want you to pay a lot of attention, Y les tengo everybody. que enseñar esto And I want to teach you this como su pastor as your pastor para que no sigan cometiendo el so mismo you don't error. have to keep on making the same mistakes. No puedes tratar a tus You pastores cannot
Keep on treating your como tratas a pastors todo mundo. the same way you treat Tus everybody. pastores no son tus Your amigos, pastors are not son your tus friends. pastores. They are your A pastors. tus amigos tú los tratas To your como tú friends, you can quieres. treat them in any ¿Entiendes way lo que you digo? want. You understand what I'm Puedes saying? hablar y You can burlarte de speak ellos and y hablar laugh of mal, them and todo lo speak que bad about quieras, them, everything you porque son want, tus amigos, because they are que your es algo friends. incorrecto. That is something wrong. Pero a veces quieres But tratar sometimes you want to como, treat como tratas a todo mundo as you treat everybody else. y eres irrespetuoso And you are not y no you're sabes disrespectful, honrar and you don't know how to ni honor, con el trato neither with ni your con la dignidad treatment or que se dignity merecen that they deserve, por ser hijos de Dios for being sons y of por God, ser ministros del and for being Evangelio. ministries of the Eso es lo que gospel. Juan le está enseñando. That's what John is Le dijo, teaching him. tienes que You tratarlos need to treat them dignamente, with dignity. tienes que You need ayudarles to help them en todo lo que ellos in necesiten en everything su that they vida need in their para que lives, puedan seguir so they predicando. can keep on preaching. Entonces, el trato que tienes, So the treatment that you have, este problema lo sufre mucho la this iglesia problem en the Estados church Unidos. suffers a lot right here in the United En los States. países de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica. On Central America and No Latin es de esta America, manera. it's not this way. Por ejemplo, en México, un By example, pastor, in Mexico, a pastor profeta, or a un prophet or evangelista, an evangelist es toda una es todo un personaje. is such a No sé cómo personality. decirlo. I don't know how La to iglesia lo mira describe con it. respeto, The church sees Los him tratan with con respeto respect. They treat them y con with dignidad. respect and with dignity. pero en este país But right here in lo he this visto place, mucho. I've seen Que it yo a lot. recibía al Señor en mi país, And I received y vi the Lord cómo era la in, iglesia. in my country, and I saw how the pero church en was. este país But in this hay una falta de country, respeto there's muy such a grande lack of respect hacia los hombres de Dios. towards the men of God. Cualquiera cree que puede hablar contra un hombre de Anybody Dios. thinks that they can Cualquiera speak cree que against puede the man tocar of el God. manto de un hombre Anybody de think Dios. they can touch the covering of Cualquiera the man of cree que God. puede ningunear a un pastor. Anybody think they can y burlarse treat de them él bad y hablar and mal laugh de about él. them and speak bad Y about no estoy them. hablando de tu I'm pastor not speaking about solamente. only your pastor. Cada hombre y mujer de Each Dios and every man que ha and sido women of llamado God that have been genuinamente called es un genuinely, hombre de Dios, it's a man of que ha God sido ungido that has been y ha sido anointed llamado and por has el been Señor. called by the Lord. Y no puedes tocar And ese you manto. cannot touch y no that puedes hablar government. mal. And you cannot speak No estoy bad. hablando de que I'm not los pastores sean perfectos saying o that the seamos pastors are perfectos. perfect so we can No be lo perfect. somos. We are not perfect. Pero un día seremos juzgados por But el one day Señor. we're going to be judged by the Pero Lord. no puedes tratar But mal, you cannot treat hablar badly mal, and speak wrong, porque eso because mete a that tu casa goes y a tu into your familia house en muchos and problemas. puts your family in a lot of trouble. Honra a tu padre y a tu madre Honor your father and para que mother te vaya bien y tengas larga so you vida. can have prosperity and have Y el que long life. maldiga And those who y el curse que hable mal and those who speak de su bad padre y de su madre, of their mother que and muere father, irrepresiblemente. for them to die. por eso hay gente que viene a mí, cristianos That's que why vienen a mí, Christians that de come otras to me iglesias, from different churches quejándose de sus pastores complaining about their y pastors hablando mal de sus and pastores, speaking bad about their pastors, hablando mal de la speaking bad enseñanza, about the teaching, hablando mal del speaking bad liderazgo. about the Lo leadership. primero que hago The first thing I es do pararlos y is to frenarlos stop them. y decirles, mira, And I said, look, yo no sé cómo estén las cosas, I don't know how things are, pero si es tu pastor, but if it's your está pastor, mal que estés hablando de esa it is manera. bad that you're speaking in Y that tal way. vez la situación que And estás maybe the viviendo situation that you are es porque living te has is atrevido because you have a hablar incorrectamente. dare yourself to speak incorrectly. Como juego y no, As a game or not, aún le decía el otro día a uno de los jóvenes, I was telling to one of the youth the other day, estaba hablando I was speaking with conmigo him. y He was speaking with me. jugando de alguna manera. and we were playing in somehow. No es malo, It's not bad, pero también hay que enseñarles. but also we need to teach Y them. me dijo, si te caes me voy a burlar de ti. And he said, if you fall, I will Y me laugh voy a about reír de you, ti. and I'm gonna laugh about you. Lo volteé y lo miré. I turned around and I saw Dije, está him, bien, and I said, okay, pero nunca leíste en la Biblia but you never read on the Bible lo que le pasó a los jóvenes what happened to those por burlarse del young profeta men Eliseo. because they laugh about prophet Le dijeron pelón, porque estaba Elijah. pelón. They call him bold Le dijeron man. pelón, They calvo. call him bold man. Y se burlaron de And él. they laugh about him. ¿Y sabes lo que pasó? And you know what Que happened? salieron dos osos Two bears came y se out. comieron a 40 And they jóvenes ate 40 young que se burlaron de un men hombre de Dios. that they laugh about a man of God. Y me miró, And he looked at me me dijo, no, pastor, and he said, no, si se pastor, cae no me voy a reír. if you fall, I'm not going to Y es laugh. como, hay que enseñar
And that's how we need to teach. No es condenar, It's not condemning. no es amenazar y meter And temor a it's la not threatening iglesia, and putting fear into the pero hay que church. enseñar respeto. But we need to teach Porque respect. porque si un hijo no aprende a respetar a sus padres, Because if children don't know how to naturales respect their natural y parents espirituales, and the le va a ir spirituals, muy mal en su vida. they're going to have very bad Las time in puertas their se le van a lives. cerrar The doors are going to y va a close arrastrar muchas and they're going maldiciones to para su drag a lot casa. of curses to their house. Por eso, papás, That's why parents no permitan que sus do not hijos allow for your los traten children como si to fueran treat sus you amigos. like if you were his friends. Hay papás y mamás There are parents, mother or que fathers, por caerle bien a sus that hijos for them to have le dicen, mírame como una pick with your hermana, friends, say, look at me as your sister. mírame como yo quiero ser tu amigo. I want to Estás be your equivocado. friend. You are wrong. No puedes ser amigo You cannot be y a decirle a friend tu hijo and que tell te your vea como children un amigo, to see you as a, porque as le a va a ir friend. mal en todos los días de Because su vida. every day of their life Porque is si gonna te ve be y te bad. trata como Because un if they amigo see you and treat you as a y friend, no te respeta and they don't respect y you, no reconoce and tu they don't autoridad, recognize your authority, le va a ir mal todos los días every de day su of their vida life is gonna be bad. y los días de su And the vida lives of their life van a ser muy are cortos gonna be very y short muy dolorosos and very painful y con mucha and with a enfermedad lot of por sickness. no respetar la Because autoridad they did not respect the por no authority, honrar a sus for padres not honoring their y por parents, hablar and for incorrectamente de speaking ellos. incorrectly about them. Así como es tu The same responsabilidad way is your responsibility enseñar to a tus teach hijos your children quién es el papá, who is the father, quién es la mamá, who is the mother, y te tienen que and they respetar need to respect de you la misma manera, the same way, con todo el amor, with all the love con toda la and gracia. with all the grace. Te tengo que enseñar I este have error, to teach you this porque mistake, si tú no aprendes a because honrar if you don't learn how y to tú no honor aprendes a and respetar you don't know how to y a tratar con dignidad, respect and treat with nunca dignity, vas a poder you're prosperar. never going to be able to No importa prosper. que ames a It Dios, doesn't matter if you love que the camines Lord, en la verdad if you walk in the y que truth, sirvas con and mucho if amor you en la serve iglesia. with a lot of love in Esto the church. va a ser una This ancla en tu is going vida. to be an anchor in your life. Y lo quinto para terminar, And number 5 to finish, aprende learn a hablar correctamente. how to speak correctly. Aprende a honrar con tus Learn how palabras to honor with your words. y aprende a no And learn envolverte how to not be con lo que involved alguien más está with hablando. what somebody else y is con lo que alguien speaking más está and with what diciendo. somebody else is saying. Si tú permites If you allowed que alguien hable mal for someone to de tus speak padres, wrong about your tú estás parents, participando en you ese are pecado con participating ellos. in that sin with them. Escucha esto, Listen to jóvenes. this, young people. Si tus amigos If your o friends tus conocidos or your hablando mal family members are y burlándose speaking de bad tus and padres, mocking estoy your hablando parents papá y mamá, and speaking mother naturalmente, and father, natural, tú te estás envolviendo en you su are pecado con involving ellos. in their sin with them. Si tú no paras If you ese don't stop y tú no frenas eso, and you don't, tú te estás you don't envolviendo stop en el that, pecado de you're being ellos. involved in the same sin with them. Si tú permites, If you allowed, así como Gallo, just like Gaius, Gallo no lo hacía, Gaius didn't pero do se it, quedaba callado but he will stay y quiet participó en el pecado and he de ellos, participated in the sin de with que them. estaba hablando mal That they were speaking de bad su padre espiritual of their spiritual y él no father. decía nada, And se he would quedaba not say callado. anything. He was ¿Cuál staying era quiet. el error de Gallo? What was the mistake ¿Por qué of no podía Gaius? prosperar? How Ponga come he mucha couldn't atención en prosper? Pay esto. attention to this. ¿Por qué no podía How prosperar? come he couldn't prosper? Porque Gallo estaba escuchando Because Gaius was lo que listening este hombre hablaba mal what this man del was apóstol, speaking bad about de the su padre apostle, about espiritual, his spiritual father. y Gallo, aunque And conocía Gaius, la even verdad, though he knew the truth, no lo corregía he will not correct him. y no decía eso es And he will incorrecto say that is y incorrect. no le decía a la iglesia, And he will hey, not say to the church, no hey, tengan miedo don't be a afraid que lo corran de la to iglesia, no no kick him tengan out of the miedo church. Don't be a las afraid maldiciones que puede of the echarles. curses that he can Eso give you. es incorrecto, That is incorrect. porque la palabra de Dios because lo the word dice. of God says. Y como Gallo, And says Gaius, tal vez por ser buena onda, maybe because he wanted to be a no good se atrevía man, a he decir didn't eso es incorrecto, want to say that is incorrect. participaba con el He will pecado de participate aquel with hombre the sin of that man de la iglesia from the church, y Gallo and no podía Gaius prosperar. couldn't prosper. Entonces lamentablemente So sadly, hay muchos cristianos que there are a aman a lot Dios, of Christians that love God que tienen pasión en and su they have passion corazón in their hearts y que sirven con amor a and la that they iglesia serve with love to the y que church con todo su and with corazón all their hearts tratan de obedecer they la palabra try de to Dios, obey the word of God, pero no pueden salir but they adelante. can keep on going El forward. Señor te dice, And corrige the Lord esos tells errores. you,
para que fix tengas those libertad mistakes so you can have y freedom. puedas prosperar And you can be en prospered todas las in cosas all the y que areas. tengas salud And for you to y have la health enfermedad and the la sickness, saques de tu you cuerpo, can take it out of de tu your casa body, y out de of tus your generaciones house, en and el out nombre of de your Jesús. generations Amén. in the Dale un name of aplauso Jesus. fuerte al Give a big Señor. applause to the Lord. Ponte de pie. Let's stand up, Te voy a pedir que cierres tus ojos. and I'm going to ask you to close your eyes. Cierra tus ojos ahí donde estás y Close toma your un eyes momento right there con where el you Señor. are and take a moment.